नाज़रीन मोहतरम, ज़िक्री मजहब की तारीख सिर्फ और सिर्फ 450 साल पर मुहित है, यानी कि ये एक ऐसा मजहब है जिसको तश्कील में आए हुए चंद 100 साल ही हुए हैं। ये मजहब सिर्फ पाकिस्तान बलोचिस्तान में ही पाया जाता है और इनके मानने वालों की तादाद भी कुछ ज्यादा नहीं। नाज़रीन मोहतरम, ज़िक्री मजहब की बुनियाद सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने रखी, जो 9 सितंबर 1425 को जौनपुर इंडिया में पैदा हुआ। ज़िक्री मजहब की तारीख इतनी पुरानी नहीं, लेकिन इनके नजदीक उनकी तारीख को मसख किया गया है। इस वक्त ज़िक्री मजहब के रूहानी पेशवा तुर्बत के सैयद ईसा नूरी को माना जाता है, जिन्होंने ज़िक्री मजहब के मुतल्लिक अपनी एक तफसीली किताब तहरीर कर रखी है, जिसमें उन्होंने ज़िक्री मजहब की तारीख लिखी है। और आपको ये भी बताते चलें कि ज़िक्रियों के नजदीक ये लोग मुसलमान हैं और इस्लाम में जिस तरह दूसरे फिरके मौजूद हैं, उसी तरह ज़िक्री भी इस्लाम का एक फिरका है। लेकिन ये लोग किस तरह इस्लाम से खारिज होते हैं और इनके बदअकायद को भी हम आपके सामने रखेंगे, जिसके बाद आप खुद फैसला कर सकेंगे कि ये लोग मुसलमान हैं या किसी और मजहब को मानने वाले। जहाँ तक ज़िक्री मजहब की तारीख की बात है, तो सैयद ईसा नूरी, जो इस वक्त ज़िक्री मजहब का रूहानी पेशवा है, उसने अपनी किताब ज़िक्री तहरीक मुख्तसर तारीफ और तारुफ में लिखा है कि 18वीं सदी ईस्वी में खान ऑफ कल्लात खान नसीर अव्वल ने मकरान, जो कि उस वक्त ज़िक्री रियासत था, पर हमला कर दिया, जिसमें उसने रियासत के दारुल खुलाफा तुर्बत को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया और ज़िक्री मजहब के मानने वालों का कत्लेआम भी किया और उनका इल्म जो किताबों की शक्ल में मौजूद था उसको जला दिया गया। नाज़रीन, ज़िक्री मजहब का बुनियादी अकीदा ये है कि ये लोग मानते हैं कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम, जिनका पूरी उम्मत मुस्लिमा इंतजार कर रही है, वो 1425 ईस्वी में सैयद जौनपुरी की शक्ल में इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और ये लोग उसी को अपना पेशवा और उससे मंसूब चीजों मकामात को मुकद्दस मानकर उसको पैगंबर के दर्जे तक फाइज कर चुके हैं। इन लोगों का कलमा भी मुख्तलिफ है, नमाज का तरीका और औकात भी मुख्तलिफ है और इस्लाम में बुनियादी अरकान हज, ज़कात, रोजा के भी मुनकिर हैं। इनकी लिखी हुई तारीख के मुताबिक सैयद जौनपुरी भारत के शहर जौनपुर में एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ और इनके मुताबिक उसके वालिदैन का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना था, जिन्होंने इसका नाम मोहम्मद रखा। और सैयद ईसा नूरी अपनी किताब में लिखता है, ज़िक्री मजहब भी 3 फिरकों में तकसीम हो चुका है। नंबर 1 ग्रुप अपने आप को ज़िक्री कहलाता है और सैयद मोहम्मद जौनपुरी को अपना महदी मानता है। नंबर 2 ग्रुप सैयद मोहम्मद को महदी तो मानता है, लेकिन उनके नजदीक ये सैयद मोहम्मद जौनपुरी नहीं थे जिनको ज़िक्री मानते हैं और ये ग्रुप महदाविया के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 फिरका महदाविया ज़िक्री ग्रुप कहलाता है, जिसका मानना ये है कि महदाविया और ज़िक्री दोनों एक हैं, जिनका रूहानी पेशवा सैयद ईसा नूरी है। ज़िक्री वाहिद मजहब है जिसका पैगंबर पंजाबी, किताब फारसी और उम्मत बलूच है। ज़िक्री फिरके के पैरोकार नमाज रोजा के मुनकिर हैं। ये लोग हज के भी मुनकिर हैं और बल्कि ये लोग हज की इबादत के मुकाबिल बलोचिस्तान को ही मुराद पर अपनी इबादत करते हैं, तो उनके लिए हज की तरह ही है, जिसके लिए तमाम मर्द, औरतें, बच्चे पैदल कई 100 किलोमीटर का सफर करके कोहे मुराद पर पहुंचते हैं। और ज़िक्री मजहब के अक्सर पैरोकार बलोच हैं। इनकी ज्यादा तादाद बलूचिस्तान के ही मुख्तलिफ इलाकों मकरान, लसबेला, खुजदार, कोहलू और साहिल समंदर पर आबाद है। ज़िक्री मजहब कोई तबलीगी मजहब नहीं है और इसीलिए ये लोग अपने मजहब की किताबों को किसी के सामने शो नहीं करते, बल्कि उसको छुपा कर रखते हैं, जैसा कि इस्माइली फिरके के लोग करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सैयद मोहम्मद जौनपुरी के एक मुरीद का नाम मुल्ला मोहम्मद अटकी था और उसी ने सैयद मोहम्मद जौनपुरी के इमाम महदी होने के दावे को परवान चढ़ाया और इसको एक मजहब की शक्ल दी और फिर उसने खुद भी इमाम महदी होने का दावा किया, फिर नबूवत का दावा किया और आखिर में खातमुल अंबिया होने का भी दावा कर दिया। नाउज़ बिल्लाह।
ذکری فرقے کے وجود میں آنے کا سبب دراصل یہ بنا کہ سید محمد جونپوری کی وفات کے بعد اس کے مریدین تتر پتر ہو گئے۔ بعض نے واپس جونپور ہندوستان کا رخ کیا جو سید محمد جونپوری کے ساتھ ہجرت کر کے بلوچستان آئے تھے، اور بعض دیگر علاقوں میں بکھرنا شروع ہو گئے۔ انہی مریدوں میں سے ایک مرید ملا محمد اٹکی بلوچستان کے راستے ایران میں جا نکلا۔ ایران کے ان علاقوں میں اس وقت اسماعیلی شیعہ کے ایک فرقہ باطنیہ کی آباد کاری تھی۔ یہ لوگ سید کہلاتے تھے، اور ملا محمد اٹکی نے جب باطنیہ کے لوگوں سے بات کی اور پھر باطنیہ اور مہاداویہ فرقے کے عقائد و نظریات کا آپس میں ملاپ ہوا تو ذکری فرقے نے جنم لیا۔ ملا محمد اٹکی اپنے آپ کو مہدی آخر الزماں کا جانشین کہتا تھا۔ سید محمد جونپوری کے مریدین اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا کلمہ الگ ہے، نماز جس کو یہ لوگ ذکر کہتے ہیں الگ ہے۔ اپنی عبادت خانوں کو مسجد نہیں بلکہ ذکر خانہ کہتے ہیں، جس میں کسی بھی غیر ذکری کو جانے کی اجازت نہیں، اور نہ ہی ذکری مذہب کے لٹریچر کو کسی بھی غیر ذکری کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ زکوٰۃ کے بھی منکر ہیں۔ ان کے نزدیک زکوٰۃ کا متبادل وہ پیسہ ہے جو ہر شخص اپنی آمدن کا 10واں حصہ اپنے موجودہ روحانی پیشوا کو دیتا ہے، اور ان کے نزدیک اپنے روحانی پیشوا کو پیسے دے دینا ہی ان کے گناہوں کی بخشش ہے، جو کہ ایک بدعقیدہ عمل ہے۔ ان کی عبادت کا ایک خاص حصہ چوگان کہلاتا ہے، جس میں ذکری مذہب کے لوگ گول دائرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے درمیان ایک شخص اونچی آواز میں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید جونپوری، جن کو یہ لوگ اپنا امام مہدی مانتے ہیں، ان کی تعریف کرتا ہے۔ وہ دائرے میں موجود لوگ اونچی اونچی انہی کلمات کو دہراتے ہیں، اور چوگان ان کی مرکزی عبادت کہلاتی ہے۔ ناظرین محترم، ذکری مذہب عقیدہ ختم نبوت کا بھی منکر ہے، اور نماز کی جگہ ذکر خانے میں مختلف اوقات میں اپنا خود ساختہ ذکر کرتے ہیں۔ ان کے علاقے یعنی تربت جہاں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہاں مسلمانوں کو نمازی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے مطابق یہ لوگ ذکر کرتے ہیں اس لیے ذکری کہلاتے ہیں، اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے وہ نمازی کہلاتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی جگہ یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے رکھتے ہیں، اور حج بیت اللہ کی جگہ 27 رمضان المبارک کو تربت کوہ مراد میں جمع ہو کر مخصوص عمل کرتے ہیں، جو ان کے مطابق حج کے برابر ثواب کا عمل ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کل ملا کے بات یہ ہے کہ ذکری مذہب اصل میں چند مخصوص رسم و رواج اور خرافات کا نتیجہ ہے۔ تربت میں موجود ایک پہاڑی کا نام کوہ مراد ہے، جو کہ ذکری مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہت مقدس تصور کی جاتی ہے، اور ان کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں سید محمد جونپوری نے قیام کیا۔ ذکری لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان میں اور مسلمانوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔